22 तारिखରୁ 9 दिन व्यापी आरंभ हेउछि तालचेर अधिष्ठात्री देवी माँ हिंगुळाଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ଜନ୍ତାଳ ପୂଜା ସରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ମା ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତାଲଚେର ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ପୀଠରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମାଙ୍କର ଆଲୋମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଶ ନିଆରା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ପତିଆର ଦିଅ ଘରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଦେହୁରୀ ପତିଆରଙ୍କୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଦିନ ତମାମ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ହେବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ତତ୍ସହିତ ପୀଠରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 9 ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। राज्य तथा राज्य बाहर अनेक सांस्कृतिक अनुष्ठान भाग नेउछंती। ट्रस्ट तरफ तो विधिवाद सब वर्ष परीक्षा शांति श्रृंखला सहित हम किंतु ए वर्ष जेहेतु इलेक्शन वर्ष से अलग टिके प्रस्तुति कौन प्रकार होर्डिंग बा जो खाद्य स्टल रही प्रकार राजनीतिक लोक होर्डिंग लगे ना, यात्रा पदारे कौन प्रकार होर्डिंग लगी पार ना, कौन राजनीतिक लोक आमर जो लोक महोत्सव ता पेंडाल उपरू जापर ना, केवल से दर्शन करेंगे। आगकू मांकर अनेक अलौकिक महिमा एही चैनल माध्यम रे देखि पारिबे। जदि आपण एपरि भल भल खबर देखिबा को चाहती तेबे आपण आम चैनल को एबेठारु सब्सक्राइब करि नियंतु। आ सब बेले देखतांतु ओडिशा न्यूज सर्विसेज।